वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह तबारक व तआला का सबसे पहले करोड़ शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने जब से सियासत शुरू की है आज तकरीबन मुझे पहली दफ़ा MNA बने हुए तकरीबन 35 साल हो गए हैं। लेकिन MNA बनने से पहले भी मैंने 1979 के अंदर भी अपने बुज़ुर्गों का इलेक्शन लड़ा। फिर 1983 में बल्दियाती इलेक्शन हुआ, वो भी हमने लड़ा और उस वक़्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पहली दफ़ा वज़ीर ख़ज़ाना बने पंजाब के, और उस वक़्त से लेके मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ खड़ा हूँ। और हमने जो पहला इलेक्शन लड़ा उसमें हाजी मोहम्मद हनीफ़ अंसारी साहब का फ़ैसला हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह हाजी मोहम्मद हनीफ़ अंसारी साहब 25 फरवरी 1985 को जनरल इलेक्शन के अंदर मुंतखब हुए। लेकिन बदकिस्मती कि अल्लाह तबारक व तआला को ये बात मंजूर नहीं थी, उनकी ज़िंदगी ने उनका साथ ना दिया और 2 महीने के बाद ही वो अल्लाह को प्यारे हो गए। और उसके बाद फिर चूँकि 25 फरवरी 1985 का इलेक्शन भी गैर जमाती था और फिर मेरा इलेक्शन, मेरा फ़ैसला मेरी बरादरी ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे साथियों ने किया और 25 जून 1985 को फिर मेरा इलेक्शन हुआ। और अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से और हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैन पाक के सदक़े 25 फरवरी का भी और 25 जून के दोनों इलेक्शन जो हैं वो अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हमने जीते। और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। 1988 का इलेक्शन हमने लूज़ किया, फिर हमने 1990 का इलेक्शन लड़ा, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से जीते। फिर 1993 का इलेक्शन लड़ा, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से जीते। फिर 1997 का इलेक्शन लड़ा, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हम जीते। फिर 2002 का इलेक्शन हमने लड़ा मुस्लिम लीग ने, वो भी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हम जीते। फिर 2008 का इलेक्शन हमने लड़ा, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हम जीते। फिर 2013 का इलेक्शन हमने लड़ा, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हम जीते। लेकिन 2018 का इलेक्शन हमने फिर लूज़ किया। और इस तरह मैं समझता हूँ कि हमने 10 इलेक्शन जो हैं वो कौमी असम्बली के लड़े और उसमें से हमने 2 इलेक्शन जो हैं वो हमने लूज़ किए और 8 इलेक्शन अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हमने अपने हल्के से विन किए। और मैं ये समझता हूँ कि आज मैं 1985 से लेके आज तक अमीपुर बंगला से लेके मानावाला तक और 244 से लेके ग़ुलाम मोहम्मदाबाद तक, ये तमाम जितने इलाके फैसलाबाद के इसमें आते हैं, नाम नंबर लूँगा तो बड़ी लंबी तादाद है। लेकिन मैं उन तमाम अपने बुज़ुर्गों का, अपने भाइयों का, अपने दोस्तों का, अपनी माँओं और बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने उस वक़्त से लेके आज तक मेरा साथ दिया। फिर 1988 में जब जमाती तौर पर इलेक्शन हुए तो उस वक़्त मैं समझता हूँ कि फिर लोग बरादरी के भी और दूसरे भी अपनी अपनी जमातों में चले गए। लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से उस वक़्त से लेकर आज तक मेरे दोस्तों की, मेरे भाइयों की, मेरी बहनों और बेटियों की तादाद जो है वो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आज भी मुझसे उसी तरह प्यार करती है जिस तरह 1985 में प्यार करती थी। तो मैं समझता हूँ कि आज तीसरी नस्ल आ गई है अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से, वो आज भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं जितना सबसे पहले करते थे। मैं जहाँ अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता हूँ, वहाँ पर मैं अपने उन बुज़ुर्गों का जो आज इस दुनिया में भी नहीं है उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि जो आज हमारे साथ नहीं हैं, अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको गरीक़ रहमत फरमाए। और उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज तक मेरे साथ रहे हैं। मैंने अल्लाह के फ़ज़ल व करम से, लोग तो जमातें बदलते रहते हैं, लेकिन मैंने 1983 से लेकर जब मैंने प्रैक्टिकली सियासत में हिस्सा लिया तो उस वक़्त से लेके आज तक अल्लाह के फ़ज़ल व करम से
میں اور میرے ساتھی جو ہیں وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ مجھے بھی یاد رکھا اور ہمیشہ مجھے ٹکٹ بھی دیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہوں نے میری معاونت بھی کی۔ اس دوران کے اندر جہاں میں انتخاب لڑتا رہا ہوں، جیتتا رہا ہوں، میرے ساتھی جیتتے رہے ہیں، مسلم لیگ یہاں سے جیتتی رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں بھی تھیں۔ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے میں نے بھی اور میرے ساتھیوں نے، میرے ساتھ جو ایم پی ایس تھے انہوں نے بھی پوری کوشش کی۔ 1985 سے لے کر اگر آج تک ہم گنیں گے تو میرا خیال ہے کہ 1 درجن سے زیادہ ایم پی ایس جو ہیں وہ میرے ساتھ رہے ہیں، تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آج یہ بتانا بھی چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں جس علاقے کے اندر بھی گیا ہوں وہاں پہ میں نے نمائندگی کی ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ ان کے جو کام ہیں، اجتماعی کام ہیں، ذاتی کام ہیں، ان کے لیے پوری کوشش کی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ان کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے، اور جس میں سمجھتا ہوں کہ بجلی سر فہرست ہے۔ جس علاقے میں گیا ہوں اس علاقے کے اندر کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے حلقے کے اندر کوئی بجلی انہوں نے فراہم کر کے نہیں دی، یا گیس کا معاملہ ہو تو کوئی شخص مجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ان کے علاقے کے اندر گیس فراہم نہیں کی۔ اور اس کے ساتھ ہی جو لو پریشر لائنز ہوتی ہیں اس کے بھی اوپر بھی ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے کروڑوں روپیہ جو ہے وہ اس پر صرف کیا ہے، حکومت کا ہے، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کے معاملات کو حل کرنے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھوں۔ اس سے ہٹ کے سیوریج کے مسائل تھے، ہم نے حل کیے، واٹر سپلائی کے مسائل تھے، حل کیے، سڑکیں تھیں، سولنگ تھے، پی سی سی تھی، اور اسی طرح سکولز، کالجز، یونیورسٹیز، ڈسپینسریز، ہاسپٹلز، اولڈ ایج ہوم، سپورٹس کامپلیکس، ہوم اکنامکس کالج، سلائی سینٹرز، جمز، پارکس، سکولز اور کالجز کے کھیلوں کے لیے سہولیات، جس میں ویٹ لفٹنگ کے ہیں، ہینڈ بال کے ہیں، باسکٹ بال تھی، کرکٹ تھی، والی بال تھی، ان تمام کی سہولتیں ہیں جو ہم نے سکولوں کے اندر، جو ہائی سکولز تھے ان میں ہم نے اپنی بچیوں کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ ان کو سہولتیں فراہم کر دیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے میرا خیال ہے کہ ہم نے پوری کوشش کی ہے، ان کو وہ سہولتیں ہم نے باہم پہنچائی ہیں۔ اور اسی طرح قصر بہبود کے لیے بھی ہم نے کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فیصل آباد کے اندر ایک قصر بہبود جو ہے وہ تقریباً 16 کروڑ روپے کا ہم نے بنوا کے دیا ہے۔ اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ایف آئی سی ہے، اس میں ضرورت جو تھی اس کو ہم نے اپ گریڈ کیا، وہاں پہ تقریباً کوئی 90 کروڑ کی مشینری تھی، وہ بھی میاں شہباز شریف صاحب کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے دی۔ اسی طرح جنگ روڈ کے اوپر بڑی ضرورت تھی ایک برج کی، وہاں پہ 1 کروڑ روپے سے ہم نے وہ انصاری برج وہاں پہ بنا کر دیا۔ اور ہم نے اپ گریڈیشن آف ہاسپٹلس اللہ کے فضل و کرم سے سول اسپتال کے اندر، الائٹ اسپتال کے اندر، جنرل اسپتال بھی ہم نے بنایا غلام محمد آباد کا۔ وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جنرل اسپتال جو ہے وہ میری ایک وش تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے وہ پوری کی ہے، وہ ضرورت بھی تھی کہ وہ غریب لوگوں کے لیے ایک ایسا ہاسپٹل غلام محمد آباد کے اندر ہو، اتنی بڑی آبادی کے لیے۔ ہم اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیاب و کامران ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ملٹی پرپز ہالز جو ہیں وہ ہم نے کالجز کے اندر بنا کے دیے، اور اس کے اوپر تقریباً 4-5 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ہم نے لگا کر دیا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے جو اپروچ روڈ سے ہم نے کوشش کی ہے کہ موٹر وے میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کا جتنا بھی ہم شکریہ ادا کریں اتنا کم ہے، کیونکہ فیصل آباد واحد ایک ضلع ہے جس کے اندر 2 موٹر وے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عوام کو ملے ہیں۔ اور اسی طرح فیصل آباد کا ایئرپورٹ ہے، اس کو بھی اپ گریڈ کر کے دیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج اس اپ گریڈیشن کے ذریعے فیصل آباد کے ارد گرد کے لوگ بھی جو ہیں وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اور اسی طرح جتنی اپروچ روڈز ہوتی ہیں جو تقریباً ان کے ساتھ ملتی رہیں، موٹر وے کے ساتھ بھی اور دوسری بھی، تاکہ فیصل آباد شہر کے اندر زیادہ سے زیادہ اپروچ اگر ہوں گی تو اس سے زیادہ رش جو ہے وہ نہیں ہوتا، میں سمجھتا ہوں وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس سے ہم نے پوری کوشش کی ہے، لیکن میں پھر بھی یہی سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا ہے، یہ چلتا رہتا ہے نظام، مسائل بھی ہوتے رہتے ہیں اور ان کا حل بھی ہوتا رہتا ہے۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے جتنی کوشش کی ہے
अपनी इस्तात के मुताबिक अल्लाह के फजल करम से उसमें हमने काफ़ी कामयाबी की है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि मसाइल होते हैं, उनको हल करने के लिए हमें पूरी तवज्जो करनी चाहिए। और आइंदा भी अगर अल्लाह तबारक ताला के फजल करम से हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैन पाक के सदक़े मेरी आवाम जो है अगर वो मुझे दोबारा मुंतखब करती है तो इंशाअल्लाह ताला जितने भी मामलात बाकी रह गए हैं उनको भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको हल किया जाए। और चूँकि ये फैसलाबाद टेक्सटाइल का शहर है, इसके लिए भी हमने पावर लूम्स के लिए भी, डाइंग प्रिंटिंग वालों के लिए भी, एक्सपोर्टर्स के लिए भी, साइजिंग वालों के लिए भी, इनके लिए हमने पूरी कोशिश की है कि इनको भी मराहत जो हैं वो इनको मिलती रहें। अल्लाह ताला का फजल करम से मैं समझता हूँ कि हमने पूरी कोशिश करके उन लोगों को मसाइल को हल करने की कोशिश की है। लेकिन बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो हम हल नहीं कर सके। लेकिन आज का दौर जो है वो मैं आज भी अल्लाह ताला के फजल करम से मियाँ नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर समझता हूँ। और आज भी अल्लाह के फजल करम से मैं और मेरे साथी जो हैं वो मियाँ नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़े हैं। और मैं समझता हूँ कि मुझे एक ज़िम्मेदारी भी, डिवीज़न का सदर मुझे मुस्लिम लीग का बनाया गया है। हम उसके लिए भी कोशिश करते हैं कि मुस्लिम लीग की जो तंजीमें हैं उनको भी हम अच्छे तरीके से फ़ाल करें ताकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो मजबूत हो। और मैं ये आज फिर ये कहता हूँ कि आज की हुकूमत जो है वो जिस अंदाज में मुल्क को चला रही है, आज एक एक फ़र्द जो है वो चाहे मुस्लिम लीग का है, चाहे पीपल्स पार्टी का है, चाहे किसी भी की जमात का भी है। और मैं समझता हूँ कि ख़ुद पीटीआई के जो लोग जिन्होंने उनको वोट दिए थे आज वो भी उनसे नाला हैं। आज पाकिस्तान की मईशत को उन्होंने तबाह किया हुआ है। आज पाकिस्तान की जो आवाम है बेरोज़गारी उसमें बढ़ गई है। और मैं समझता हूँ कि ये आफतें आज जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इस मुल्क के ऊपर आई हुई हैं, मैं समझता हूँ कि हमें मिलकर ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस आफत से निजात दिलाए। और ये हुकूमत जो है ये मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा देर नहीं चल सकती। जिन हालात के अंदर इन्होंने पाकिस्तान को तबाह किया है, मैं समझता हूँ कि इसका एक एक दिन जो है वो पाकिस्तान के ऊपर भारी है। मुझे उम्मीद वासिक है कि मेरे साथी, मेरे दोस्त जिनका मैं नाम नहीं ले सका, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आप तमाम को ये दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान को कायम व दायम रखे, पाकिस्तान में रहने वालों को कायम व दायम रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पाइंदाबाद।